जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। क्यों तू करता है चुप चुप के आखिर, बता क्या कभी तुझको मरना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। क्यों কাবার চেয়ে বড় কাবা আমার মা বাবা, তাদের দোয়া থাকলে দয়াল কোথায় আমায় নিবা। দুনিয়াটা যা ধার লাগে মা বাবাহি নেই মাসে, কাবার চেয়ে বড় কাবা আমার মা বাবা। কাবা এটা হলো সাধারণ একটি চেষ্টা করতে 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 আপনি যদি ব্যর্থতার অতল তলে চলে যান নূহ আলাইহিস সালামের মতো, তখন বলতে হবে রব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির, আল্লাহ আমি পরাজিত, আমাকে সাহায্য করুন। চেষ্টা করতে 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 আপনি যদি ব্যর্থতার অতল তলে চলে যান নূহ আলাইহিস সালামের মতো, তখন বলতে হবে রব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির, আল্লাহ আমি পরাজিত, আমাকে সাহায্য করুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। My wife couldn't decorate home and मैंने छोड़े हैं बाकी सारे। झूठा दे देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। প্রতিদিনে মেসিকে मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है, जिनका खुल के अजीम कुरान है, रोशनी जिस की दो जहां में कहीं है माहे तमाम ऐसा है, रोशनी जिस की दो जहां में कहीं है माहे तमाम ऐसा। मैं তোমার রিজিকে যা আছে এটা দুই পাহাড়ের মাঝখানে থাকলেও এটা তুমি পাবা, আর যেটা তোমার রিজিকে নাই ওইটা অনেক দূর থেকে আনার পরেও হাত দিয়ে নিয়ে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রাখলেও ওইটা পড়ে যাবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? তোমার কেমন লাগবে? শখ করে একটা ইউটিউব চ্যানেল খুঁজছিলাম গাইস, টিকটক। जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस वक्त अल्लाह पाक फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है ए फरिश्तों जाओ जमीन पे देखो मेरे बंदे इस गर्मी में क्या कहते हैं। अगर उस गर्मी में कोई ये छोटी सी दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह इस गर्मी के मुकाबले मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह बनाकर उस शख्स को जहन्नम से बख्श देता है। सबसे अल्तजा है कि गर्मी को बुरा कहने की बजाय इस दुआ को एक बार पढ़ें, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। আল্লাহ, ও মজলুমের আল্লাহ, ও মুসলমানের আল্লাহ, ও অসহায়ের আল্লাহ, ও তালেবুল ইলমের আল্লাহ, ও মিসকিনের আল্লাহ, ও সমস্ত নবীর আল্লাহ, ও কুল কায়নাতের আল্লাহ, আমরা মাজলুম, তোমার দিনকে বিজয় করে দাও।
প্রিয় নবীজি কারো ফোন নম্বর ব্যবহার করে শোনো শোনো মুসলমান, তোমার বুকে আঁকড়ে